Put down your knees. No! Hi everyone, this video is recorded a few months ago. Enjoy and thanks for watching. You're very hungry now. Teo, ano nasa freezer eh. Wala kong air fryer, nasa kanya yung air fryer. Sabi ko, ako anong gawin na dito. Inamoy pa yung kawali guys. Sabi niya, pinagpituhan mo yan ng bulad, ano? Inamoy. Supply chain ito. Supply chain. Vielleicht bist du fleißig, weil du brauchst nicht vermisst. Ja, du bist heute verwirrt, ist Wochenende. Genau, ich hab grad gearbeitet die ganze Woche. Ay! Und hast du gerade gemeldet? Oh ja, ist das gleich ein Foto, ist schön. Ja, echt? Oh, Das ist echt schon gut. ja. Ja? Ich habe das nur einmal. Am Anfang sabi sa ni isgin subasa abanohin manihari iswasi ni da var ser gut in Wasser das tut gut no Ja. ja aber ich bin fast eine Stunde da. Ja, aber das ist auch nur 30 Grad, so ein bisschen über 30 Grad so. Das ist Perfekt besser. eigentlich. Ne? Das ist besser. Ja. Sehr gut. Ne? Yung kapatid ni Habibi guys nasa Thailand. Ja. Ja. Weil ich miteinander vielleicht. Ito kapatid bida. Hindi na. Ito. Ito si Erika Babite. Und den Papa. Das stimmt. Ja, und dann fliegen wir direkt zu zeigen. Das ist alles weit auseinander, Schatzi. Das ist nicht so nah. Ja, tahu kan Maya. Geht das hier? Das ist ja schon. Oft, ja. Ja. Und dann danach was machen wir danach? Hier. Was? Wir bauen extra hier. Nicht schon. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love, yeah. One bucket of chicken, Joy. Sino kayong kakain nito? Para mas to feel raw. Mas to feel. Aber später essen, Schatzi. Okay. Promise, ha? And du lässt mich alle nie essen? Nee, Hälfte. Arte mo. Oh, das ist ein gutes Steak, really. Nicht dein Gesicht. It's so important thing you have. Oh, yes. Thank you. Warm pupukrigan? Willst du? Yes. Ich wollte morgen schon mal ein Foto machen. Sexy, I'm filming. Wala dito ka, ha? Hindi ko alam kung saan ang punta namin. Siya mag-ano. Eine Stunde fahren wir, Schatzi. Guys, tingnan nyo, oh. Ang ganda ng kulay ng mga puno dahil autumn. Ayan, oh. Ay, pati rin ba ako? Jung bagang kita dong. Jung bagin kita. Jung bigadong. Alis, gi present? Ja. Very good. Salam, Charlie. Palangga kayo na sing daddy. Oh. Ang cute-cute kasi, oh. Wala, ya, ganyan siya, ganyan. Du Kleiner. No, just few seconds, gusto niya na kumawala. Tingnan niyo, kumakatulak, oh. Just, I don't this. Tinutulak niya, tinutulak. Kleines Baby. Makatulak. Du bist meine. Uy, sweet siya. Ako naman guys ay magsasalang na ng aking adobo. Magawa ang Habibi ng kanyang recipe sa chicken. You have to teach me how to do that, my love. Really? Yeah, I like it. Tingnan nyo guys, oh. May tumatawag palagi na naka-private number. Hindi ko yan ini-entertain na may yupak na yan. Inis ako dyan.
Steam, das nicht Steam, oh. Ich bin das Unlock. Hat man was zum Verbergen, ne? Ja. Warum bei mir? Angefangen, genau, als ich in Deutschland wieder bin. Echt? Das war auch mir, Schatz. No. Ja, doch, ja. Doch, ist auch mal. Aber das? Ante mo. Schatz. Basa daw, ayaw ba yan? Ja, schwierig, du. Basa daw. Gima. Ja, geh mal. Okay, jetzt. And you're not here to get me through it all. I let my guard down and then you pulled the rope. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall and you're not here to get me through it all. I let my guard down and then Yung alaga namin guys. Lagyan silang ganyan. Sige. Kita kayo ng ating audience na ganyan kayo palagi. Kalmutan yun sila. Hala. Ops! No! Walang sakitan. Uy! Felix! Chili! Hindi namin alam guys kung sino sa kanilang aggressive. Ano yun? No! Felix, no! Ayaw kasi ni Charlie yung pinusundan siya. Itong isa naman, napapaano. Ayan. Yeah, why you looking at me like that? Iwan ba ya ulit kayo dito kay mami? Iwan ba ya ulit kayong dalawa? Atras na yung isa. Lapit naman yung isa. Yeah. Klein, ne? Just they're fighting. Das sind noch Stäbe, ja? Das sind die beiden. You guys. Sie schön, du. Small sweet. Sweet man din yung isa. Oh, ewan ko. Siya si why that? They cannot be together. Nicht weggelaufen. Do you think Felix ärgert Charlie oder was? Wollte nur kommen na. Aber Charlie wollte nicht. Schau, müssen wir noch holen. Yeah. Ano kasi itong isa? Itong isa, oh, sweet pa. Du bist in YouTube. Okay. Das Fernsehen. Du bist in YouTube. Du bist der Star in YouTube. Yeah. Yeah. Kleine. Yan. Pasok yan sa kumot ng daddy niya. Pasok yan. Oh. Sie klein. Sie klein, ne? Yeah. Jetzt weg hier, ne? Jetzt kommst du nicht mehr hier weg, du kleine Du. Kleine frische Du. Yus. So, yus, tiklan eh. Ano yung kang habibi pang trabaho, guys, oh. Yung kanyang pants, at saka yung kanyang, do you have a fresh t-shirt? Mhm. You have a fresh t-shirt here. Ja. Ready na yung kanyang pang trabaho. Eh, guys. Do you think they are always like that? Eh, bakit pag andito tayo, ganyan sila ng ganyan, oh? Lala, ready to attack si ano, oh? Felix. Felix, no! No, no, no. Enough of that. Enough of that. No! Ay, goodness, ka inyo. Pobida, no? Ito lang pala, kung alam ko lang eh, bigyan ko na kayo kanina pa, oh. Sige, kayo dito. Bigyan ko sila guys ng kanilang food. Ayan po yung kanilang food. Tinitig-isa sila. Kasi minsan hinahati ko lang kasi hindi sila mahilig kumain. But now, as a reward, dahil naiwan silang dalawa dito, tig-isa sila. Wait, ayan. Ano guys, nakahanap. Nag-aantay yung dalawa. Kaya pala sila nakaaway, parang yung gutom nila siguro, binubulto nila sa isa't isa. Ayan. This is for you, Felix. And Charlie, this is for you, Charlie. Charlie, here. Felix. Balik na lang kayo. Sige, ayan. Nagutom pala. Oh. Sorry naman, guys. Ang bibilog na nila, guys, oh. Nagtabaan na alaga ang mabuti ng habibi ang ating mga babies. Na.
Lapit na tayong kumain, Mitch. Hindi ko siya ng pagkain. Okay. Mabauna dito. Pinagdala niya kasi lahat sa basement eh. Pinag-aakot niya sa basement eh. Yan, nagutom pala talaga sila, guys. Man, just divide this in hungries. Ay, naknik, aber immer noch am Essen. Still eating. Habe ich schon gewundert, was ist going on. Hört ja auch hier die ganze Zeit Kampfflugzeuge. Ja, schön heute mal, Schatzi. Yeah, was session, my love. Thank you so much. Thank you. Search for a nice place, a perfect place. Ja. I like it. Trifft sich bei Leuten von der Hast gebucht? Nice! Ano sa Lisbon pa doon? Kaya ako umutot doon. Paano, no? Yeah, touch them. Kung ist das vergessen, stell das auf Internet, dann... Und auch die Entwickler machen sich Sorgen. Busog na yung dalawa. Charlie is still eating. Felix is fertig. Yan guys, may tira pa si Felix. Busog na, wala nagisapot. Busog na ikaw. Busog na ang Felix, mami. Wala nagisapot na. Saan na kaya yung isa? Ay, nagsulo na doon sa may bintana. Oh. Now I know. Yeah. Our tzatziki. Isipin ng chatsi. Soda, double. Nee. Das Hähnchen schon zart, ne? Mhm. Achso, wenn das reinkommt. So it will cook well inside. Tapos direct mo siya sa arbeit, udang? Ja. Very good. Solo flight ang isa, oh. Wala nang away. Nagising naman siya, oh. Ayaw, walang lumingon. Stricto talaga yan. Stricto talaga yan si Charlie. Ano kay Habibi? Stricto. Aber Oh, is Dennis? Oh. Ayaw magtrabaho. Wawa naman ikaw, Usoy. Oh, wawa naman ikaw. Uy, maawa mo na po ganyan siya. Ayaw niya raw magtrabaho. Buong magdamag siyang gising. Diba? So, it's there inside. ein bisschen rausgeholt. Also ja, kann sein. Da guck mal da, wenn du rausgehst, dann ist der im Chip gerade. Nicht wie uns. May SPL malander na. Huwag natin igaya mga alaga natin kasi manggi-ubis yan. Okay? Ready na ang ating habibi, guys. Kasi, pasok na rin ako sa kwarto, mag-i-edit ako. Ja. I like this one. Nice. Schon schön weit unten, ein bisschen enger, wer weiß, alles so rein. Und kannst du nicht zuziehen. So. Und die haben das gleiche Material. Ja. Bitte ein bisschen, kannst du dein Bauer noch machen? Wenn er achten bitte nach Hause fahren würde bist, ja? Bitte nicht fahren im Schlafen. Okay. Ich weiß es auch, was heißt. Heute ist der müde, ja? Ich hab's vergessen, Handy, Schlüssel, Portemonnaie, Also schon dein Handy? Schlüssel ist im Auto, ja. Ich weiß. Ja. Sama ko Kleine Bettnässer kannst du schon mal hier behalten. Kleine Bettnässer. So kleine, hä? Hey. Bilog-bilog mo. Sure. Just one shoot. Ja, sehen uns ja mal wieder, ja? Ang cute mo naman, Schatz. Uy, mo si Pastor Gutsu. Ciao, love. Be careful, ya, ang parent. Ciao. My child. Ano yung kanyang dalawang kamay? Charlie! Hi! Hi, do! Ang cute nito talaga, uy.
Kahit masungit to, ang cute-cute naman tignan. Oh, tignan niya naman yan. Oh, kahit masungit yan. Huh? You realize the camera na. Mapit-pit. Yan. Dati na, oh yan, maalis ka agad. Huwag naman ganyan, Char. Charlie. Hi guys. Andun po ang baby sa sala po. Nagre-relax siya. Puntahan natin guys. May nakita kasi akong Disneyland na picture sa Facebook. Tingnan natin yung reaction niya guys. Let's go. Malab. On your knees. What? No! There's something. You want to tell me something? What? I wanna go to Disneyland. Disneyland? Yeah, Warum das denn? I don't know. Disneyland ist Paris, Schatzi. Yeah, I know. I wanna go to Disneyland. What? Ja, du hast mal Ideen, du. I wanna go to Hollywood. Go to Disneyland. I wanna go to Hollywood. Disneyland? Ich dachte, du wolltest arbeiten gehen. Ikaw so feel ang tag, no? Is ba siya naman? Ano ba ito mo yan? Disneyland. Ja. Aber ist ja gut, wenn man noch Träume hat, oder? Ich will das ernst. Disneyland, du willst Ich nicht. will das ernst. Lieber Phantasialand. Wann? Weiß ich nicht. Fantasyland? Was da gibt? Alles. Oh my God. Papa, Ping, Overnachten wir da? Wildwasser. Nee, no? Ja? Ist das nicht weit? Nee, Köln. Aha, ja. Machen wir das? Fantasyland na lang daw. Tumawad ang habibi, guys. Tumawad. Oh, sige. Luckily, we still have like a little sun today, no? Mhm. Aber wir waren ja gar nicht draußen. Wieso bist du ein bisschen raus? Nee, es ist dunkel. Into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rope. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rope. Nasaan yung girl na tapos promise? Und weil ich bin gerade nicht vor euch. Oh, Das ist eine Ansteckung, Schatzi. no. Ich bin strong. I'm strong. Ja, hab ich auch gedacht. Ja. Was für ein Heißer da? Ay, 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 ay. Ang kanyang tambal sa iyong tutunlan kay ice cream. Kaping bigas. Can't you see into my eyes? My honey. Andun yung aking honey, oh. Das wird durch ihren speziellen Kiemen. Nagkapagupulan sa pusa. Thank you, my love. Let's just show you something. Oh, Schwitzer. So wie du, meine Blume. Being someone you love, kaya baby, uy. Hindi lang. Nakatabingi tayo, ha? Möchtest du frischen Tzatziki und Florida-Bereichen Tzatziki essen? No, I want the fresh one. Das ist die Stimme vom Jessie, ne? This pink one? Mhm. Really? Hast du gehört? Ano yan? Ice cream. Ay, Jessie, Mousse au Chocolat. sarap guys. Is it chocolate? Ja, und Karamell. Caramel. And this one? Das ist Karamell. And the white one, what is that? Vanille? into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rope. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all.